A ver, ¿quién vive? Y a su nombre. Y los jóvenes. Amén, amén. Algunos se asustaron, pero todos somos jóvenes. We Amén. zijn allemaal jong. Amen. Amén, amén, amén. En esta tarde me toca a mí entonces compartirles la palabra del Señor. Op deze middag aan mij de eer om het woord van God met jullie te Y es un delen. honor. Sabemos que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. De Heer heeft grote dingen voor ieder van ons. Y veremos cumplirlas cuando nosotros andamos en su palabra. En Amén. we zien het werkelijkheid worden wanneer we wandelen in zijn woord. Hoy me toca hablar de la palabra. Vandaag moet ik spreken over het Y el woord. título del día de hoy es En de titel van vandaag is: Gobernar la tierra desde el cielo. De aarde regeren vanuit de hemel. Entonces diga conmigo, gobernar Zeg met mij: la tierra de aarde regeren desde vanuit el cielo. de hemel. Si tienes su Biblia ahí, ábrela por favor en Als el u uw libro Bijbel daar hebt, laten we de San lezen. Juan, capítulo 14, versículo 15 hasta el 18. Johannes 14 vanaf vers 15 tot met 18. Y si lo tiene, diga un fuerte amén. Als u het heeft, kunt u amen roepen. San Juan 14, Johannes versículo 14 15 hasta el 18. vers 15 tot met 18. Vamos por 7, 8, 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, We lezen in de naam van de Amen. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. y dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Diga conmigo, otro consolador, Een andere trooster, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Amén. amen. En el día de hoy, lo que yo quiero dejarles claro es una cosa. Wat ik u vandaag wil leren is één ding. Es que Dios quiere gobernar la tierra desde el cielo. God wil de aarde regeren vanuit de Y hemel. lo hará a través de su Espíritu Santo. En hij zal dit doen door middel van de Heilige Diga Geest. conmigo Espíritu Santo. Zeg met mij Heilige Geest. Y ahora diga conmigo el Espíritu En zeg Santo. nu met mij de Heilige Geest. Entonces, al momento que Dios creó el cielo y la tierra, Op het moment dat God de aarde en de hemel creëerde, mandó al Espíritu Santo a la tierra. stuurde hij de Heilige Geest. Y ya Él era el gobernador de la tierra. En dit maakte hem de gouverneur van de aarde. Pero sucedió algo Maar er gebeurde iets que cambió todo. die alles veranderde. Diga conmigo, cambió todo. Zeg met mij, alles Pero veranderde. también hágalo con la mano, cambió Ook todo. met uw hand, alles veranderde. ¿Sabes? Cuando uno crea algo y lo dice hasta con las manos, que uno Wanneer ni je necesita. iets gelooft en zelfs met je handen, Ya saben lo que dije. dan is het overtuigend. Déjenme explicarlo entonces con una historia Ik zal het uitleggen met een verhaal que ha sucedido en el pasado. die in de geschiedenis gebeurd is. En el año 1939 In 1939 sucedió algo gebeurde er que no iets esperábamos pasar más. dat we nooit hadden gedacht weer mee te maken. Primero la Primera Guerra Mundial, De Eerste del Wereldoorlog was 14 al gekomen, 18, van 14 tot y todos 18. pensaban que esto nunca iba a suceder En we más. dachten dat dit nooit meer zou gebeuren. Pero en el año 39 hasta el 45 sucedió nuevamente. Maar in het jaar 1939 tot 1945 gebeurde het weer. Y al terminar, En toen het eindigde, eran los aliados que eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia, waren de allianties, Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland que venían del oeste, of Engeland, die kwamen uit het oosten. y del este venían los rusos. En vanuit het westen de Russen. Y en el año 45 llegaron a la victoria. En in het jaar 1945 kwam de overwinning. Pero al llegar a la victoria ellos se dieron cuenta de algo. Maar zij zagen toen iets. Y era que no podían dejarlo así. En dat was dat ze het niet zo konden Porque ya laten. pensaban que no iba a suceder más. Ze dachten dat het niet meer zou gebeuren. Entonces ellos se quedaron allí Dus zij bleven daar para mantener el control. om de controle te Entonces behouden. diga conmigo, control. Zeg met mij, de controle te behouden. En el año 49, In het jaar 1949, 1949 dividieron el país completo werd het land verdeeld de Alemania en dos lados. van Duitsland in Los twee. aliados y los rusos. De allianties en de Los aliados Russen, se quedaron con el oeste de allianties die bleven met het oosten y los rusos se quedaron con el este. en de Russen bleven met de Pero westen. también la capital, Maar Berlín. ook de hoofdstad Berlijn. Porque Berlín es una de las ciudades más grandes de Europa. Want dat is een van de grootste steden van Y también Europa. allí la dividieron en dos. En die werd ook verdeeld in twee.
Y para hacer la historia más corta, En om het verhaal korter te en poco maken, tiempo se dieron cuenta in korte tijd que zagen el lado zij oeste de los aliados dat het oosten van de geallieerden era fructífero, vruchtbaar was. crecía, Zij groeiden. y el lado este se En- quedaba atrás. En de oosten die bleef achter. Entonces, ¿qué la gente del este hacían? Dus wat deden de mensen? Seguían al lado del oeste. Ze bleven daar. Y en el año 1961, En in het jaar 1961, aproximadamente 3.5 millones de personas 3,5 miljoen mensen se fueron del lado este al oeste. verhuisden van het oosten naar het westen. Y los rusos dijeron, no puede ser, En ze zeiden, dat kan niet. tenemos que pararlo. We moeten het Y stoppen. en ese mismo año decidieron entonces En ze besloten poner una muralla, een stop te que zetten. todos conocemos como el Berlijnse Muur. Que lo conocemos como la muralla de Berlín. Quizás le acuerdo Checkpoint Charlie. ¿Y se acuerda de Checkpoint Charlie? Checkpoint, Checkpoint. yes. En este año entonces, In dat jaar todo el mundo estaba con las manos en el cabello, waren ze allemaal met hun handen in het haar. porque no sabían qué hacer. Want ze wisten niet wat ze moesten No doen. había posibilidad Er was geen de irse mogelijkheid de un lado al otro. om van de ene naar de andere te gaan. Y fue tan extremo En het was zo extreem que le dijeron a los soldados, dat ze tegen de soldaten zeiden, shoot on sight. Que quiere decir que shoot on sight. En dat al wil ver una zeggen, persona, wanneer je iemand ziet, tener el permiso de tirar inmediatamente. hadden ze toestemming om te schieten. Pero en el año 1989 Maar in het jaar llegó a su 1989 fin. kwam het tot een einde. Y cuando llegó a su fin, En toen het tot het einde fue kwam, el político was de politicus Günther Schabowski, Günther Schabowski. o como lo compartí, quizás Günther Schabowski, porque era ruso. Schabowski, omdat hij Russisch was. Y él dijo, esto para ahora. Hij zei, dit moet nu Esta stoppen. muralla se tiene que ir ahora mismo. Deze muur moeten we weghalen. Y desde ese momento, En vanaf dat moment los rusos tenían que irse de moesten de Berlín. Russen verdwijnen. Porque esto era inaceptable. Want dit Diga was conmigo, niet inaceptable. acceptabel. Het was onacceptabel. Y fue así que desde ese En momento, vanaf dat moment los rusos no tenían derecho legal hadden de Russen geen legale recht de estar en el país. om in het land te zijn. Esto quiere decir que ellos inmediatamente, Dit wil zeggen dat zij onmiddellijk, al decir Günther, toen zij Günther Schabowski, zeiden, Schabowski, esto termina ahora, dit eindigt nu, ellos tenían que irse moesten zij porque vertrekken. no tenían derecho Want ze legal hadden más. geen legale recht om daar te zijn. De la misma forma, Op dezelfde manier Adán y Eva hebben Adam en Eva hicieron lo mismo contra el Señor. hetzelfde gedaan tegen de Heer. El momento que ellos pecaron, Op het moment dat zij zondigden, ellos izaron su bandera hebben ze hun vlag omhoog y declararon gehouden su independencia. en hebben hun menselijke onafhankelijkheid verklaard. ¿Y por qué fue esto? En waarom was dit? Porque ellos pecaron. Omdat ze hebben gezondigd. Desobedecieron al Señor. Ze waren de Heer Y ongehoorzaam. esto causó En dit zorgde que el ervoor gobernador, dat de el gouverneur, Espíritu Santo, de Heilige Geest, tuvo que irse. verdween. Porque ellos se declararon Want zij verklaarden zichzelf una independencia. onafhankelijk. Y esta independencia, ¿qué consecuencias trae con sí? En welke gevolgen brengt deze onafhankelijkheid? Primeramente, Ten eerste, la salida del gobernador. het vertrek van de gouverneur. Al ellos pecar, Wanneer zij el zondigden, gobernador tuvo que irse. moest de gouverneur verdwijnen. Porque ya no tenía derecho legal. Want ze hadden geen legale recht meer. Segundo, Ten tweede, ellos cayeron en una maldición. ze vielen onder een vloek. La mujer De vrouw iba a tener dolores en el embarazo moest pijn ervaren tijdens haar y al dar zwangerschap. luz. En op het moment van de Y bevalling. se tiene que someter En ze dienen zich te hombre. onderwerpen aan haar man. porque él se enseñorea de ella. Want hij is heer over Y ahora el haar. hombre En nu de man. tiene que trabajar fuerte Hij moet hard werken. porque el Señor maldijo la Omdat de tierra. Heer de aarde vervloekte. Y fue así que dijo que con dolores En zo hij met pijn comerás todos los días de ella. zal je elke dag eten van de Espinos aarde. y cardos te producirá y comerás planta del campo. También causó que ellos perdieron autoridad. Ook maakte dit dat zij autoriteit verloren. Y también En ook esto le dio lugar para la muerte física. kwam de fysieke dood. El pecado De zonde causó la muerte espiritual. zorgde ervoor dat de geestelijke Pero en dood este kwam. momento el Señor dijo, Maar op dit moment zei de Heer,
del polvo eras Uit de stof kom y je al polvo volverás. en naar stof zul je weer teruggaan. Esto quiere decir que el Señor ni tenía planeado para el hombre morir, Dit wil zeggen dat God niet had gepland dat de mens zou pero por el sterven. pecado Maar door de zonde y su declaración de independencia en de verklaring van onafhankelijkheid causaron su propia muerte. hebben zij hun eigen dood verklaard. Y por último, En uiteindelijk, tuvieron que salir del reino. ze moesten vertrekken van het koninkrijk. Ellos tuvieron que salir del reino. Zij moesten vertrekken van het koninkrijk. Pero diga conmigo, esto el Señor no quería. Zeg met mij, dit wilde de Heer niet. Dígalo conmigo, esto el Señor no lo De quería. Heer wilde dit niet. ¿Por qué? El Señor siempre quiere Waarom? De Heer wil altijd gobernar la tierra de aarde regeren desde el cielo vanuit de a hemel través door middel del Espíritu Santo van de Heilige en Geest nosotros. in ons. Amén. Amen. Déjame aclarar este punto. Ik zal dit uitleggen. En el tiempo de Abraham, In de tijd van Abraham él era el gobernador was hij de gouverneur o el rey. of de koning. Esto quiere decir que el Señor hablaba a través de Abraham. Dit wil zeggen dat de Heer sprak door middel van Abraham. Después de Abraham Na fue Abraham Josué. was Joshua. Después de Josué, Na él no había Joshua formado ningún líder. had hij geen leider gevormd. Y llegó el pueblo de Dios En het volk van God en kwam un tiempo de jueces. in een tijd van richteren. Y después de este tiempo de En jueces, na deze tijd llegaron al tiempo de los profetas. kwam de tijd van de profeten. Y en el momento de los En profetas, op het moment van de los profeten profetas eran los gobernadores, waren de profeten de gouverneurs. eran los reyes de ese Ze waren de entonces. koningen van die tijd. Ellos le hablaban al pueblo Zij spraken lo que el het Señor volk quería. wat de Heer wilde. Ellos eran el punto de comunicación Zij waren het punt van communicatie del Señor hacia el pueblo, van God met het pero volk. también del pueblo hacia el Señor. Maar ook andersom. Entonces en el libro de 1 Samuel, Dus in 1 Samuel capítulo 8, 8, versículo 4 hasta el 7, dice vers 4 así: tot met 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Desechado. Ajá. Para que no reine sobre ellos. Entonces, en esta parte, In dit gedeelte vemos que el pueblo zien we dat het Israël volk Israël desechaban al Señor. verachtte de Heer. Desechaban Ze kwamen in al opstand Señor. tegen de Heer. Y esto le dolió a En Samuel. dit deed hem pijn. Esto le dolió. ¿Sabes por qué? Dit deed pijn bij Samuel. Porque Weet u era waarom? el Señor que gobernaba al pueblo Want de Heer regeerde over het volk a través de Samuel. door middel van Samuel. Y el Señor le dijo a Samuel: En de Heer zei tegen Samuel: No te están desechando a ti, ze hebben jou niet veracht, pero me están desechando a maar mí. mij. El Señor dijo que el pueblo ya no lo quería a él. Het volk zei dat ze de Heer niet meer wilden. Ellos decían que ellos querían parecerse a las otras Ze naciones. zeiden dat ze wilden lijken op de anderen. Ellos querían parecerse a las otras naciones que tenían un rey. Ze wilden lijken op de andere naties die een koning Porque hadden. él decidía todo lo que le pasaba a los pueblos. Want ze besloten alles wat gebeurde in de volken. Ellos querían parecerse Ze a wilden ellos. lijken op hen. Y esto es bien fuerte. En dit is heel erg. Porque nosotros estamos en una cultura de Want we zijn reino in een cultuur van koninkrijk. celestial. Hemelse koninkrijk. Pero los demás Maar de rest eran reinos humanos. waren menselijke koninkrijken. Entonces, esto le dolió a Samuel. Dus dit deed pijn bij Samuel. Dios fue echado. God werd verworpen. Y esto nos muestra una cosa. En dit laat ons één ding zien. ¿Cuál fue la respuesta del Señor en el momento que ellos lo querían? Wat was het antwoord van de Heer toen zij dit vroegen? Él no se enojó. Hij werd niet boos. Él no dijo que miren, Hij zei niet, oh kijk, soy yo quien le sacó de allá, de ik allá, ben de degene allá. die jullie daaruit heeft gehaald. Su respuesta fue diferente. Zijn antwoord was anders. Él le dijo a Samuel: Hij zei tegen Samuel, Dale todo lo que ellos te piden. geef alles wat ze je vragen. Todo. Alles. Con otras palabras, el Señor no está diciendo una cosa acá. Met andere woorden zegt de Heer iets tegen ons. El Señor solamente De Heer kan alleen va a establecer su reino zijn koninkrijk vestigen en aquel que quiere. in degene die wil.
El Señor no obliga a nadie. De Heer verplicht niemand. El Señor te deja la opción a ti. De Heer geeft u ¿Quieres de tener optie. mi reino en ti? Wilt u mijn koninkrijk in u? ¿Quieres ser parte de mi reino? Wilt u deel zijn van mijn koninkrijk? Kom. Pero si no quieres, Maar als je niet wil, está bien. het is goed. Pero esto no era lo que el Señor quería. En dit was niet wat de Heer wilde. ¿Por qué? Waarom? El Señor siempre quiere De Heer wil altijd gobernar la tierra regeren op desde el aarde cielo vanuit de hemel. a través de cada uno de Door middel van nosotros. ieder van ons. ¿Sabe esto? Que el Señor necesita a nosotros. De Heer heeft ons nodig. Todavía no vamos allí, todavía no vamos allí. Laten we nog niet daar komen. Entonces el plan original del Señor Het era originele lo plan van de siguiente: Heer was het establecer volgende. su reino acá en la Zijn tierra. koninkrijk vestigen op aarde. Y hay 4 puntos para nosotros llegar al En er reino. zijn 4 punten om te komen tot het koninkrijk. Primero, Ten eerste, el reino de los cielos, het de los koninkrijk cielos der hemelen debe de ser la primera inversión. dient de eerste investering te zijn. Esto quiere decir Dit wil que zeggen tiene que ser lo primordial para dat het nosotros, het eerste moet zijn voor ons. lo más importante. Het meest Diga conmigo, lo belangrijke. más importante. Zeg met mij het meest Diga belangrijke. conmigo, lo más importante. Het meest belangrijke. Segundo, Ten tweede, el reino del cielo het koninkrijk der hay que hemelen buscarlo dien je te zoeken y su justicia. en zijn rechtvaardigheid. Me llama mucho la atención que dicen, busca el reino. Het trekt mijn aandacht dat er staat, zoek eerst het Porque te koninkrijk. dice que tienes que buscar, Je moet het zoeken. te habla de una acción, Het vereist een pero actie. también te dice Maar er staat ook de un lugar. een plek. Porque dice que hay. Er staat, Busca er el is. reino, Zoek het porque el reino koninkrijk. existe. Want die bestaat. Tercer punto, Derde punt. el reino del cielo Het koninkrijk der debe hemelen ser la primera moet petición het eerste gebedspunt zijn en la oración. in onze gebeden. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Venga a nosotros tu Laat het reino. koninkrijk komen. Y por cuarto, En ten vierde, es solo por el arrepentimiento het kan alleen door middel van berouw en que bekering. nos introduce al Dat cielo. wij reino geïntroduceerd de los worden in het cielos. koninkrijk der hemelen. Entonces, ahora hemos hablado Dus we hebben het gehad que el Señor siempre quiere. over dat de Heer altijd wil. Hemos dicho We hebben gezegd, que el Señor solamente voluntariamente de Heer kan alleen vrijwillig establece su reino en cada uno de zijn nosotros. koninkrijk vestigen in ieder van ons. Pero ahora En nu tenemos que hablar de la persona más importante. moeten wij praten over de meest belangrijke persoon. Y este es el punto número 3. Y En dat dice is punt así, nummer 3. el gobernador, De gouverneur. la persona más importante en la colonia, De belangrijkste persoon in de kolonie. el Espíritu Santo. De Heilige Geest. Diga conmigo Espíritu Santo. Zeg met mij Heilige Geest. Diga conmigo Espíritu Santo. Zeg met mij Heilige Geest. Y ahora diga el En Espíritu zeg nu Santo. de Heilige Geest. Déjenme explicarles algo. Ik zal het uitleggen. Cuando un reino Wanneer een koninkrijk quiere más gloria, meer glorie quiere wil, crecer, wil groeien, hacen una cosa. doen ze één ding. Y esto lo hemos visto en las historias. En dit hebben we gezien in de geschiedenis. Siempre Altijd mandan a buscar sturen zij nuevos territorios. mensen om nieuwe territoriums te veroveren. ¿Cómo lo vemos? Hoe zien wij dit? Holanda. Nederland ¿Dónde bijvoorbeeld. se encuentra Holanda? ¿O Waar se is encontraba? Nederland? En Suriname, Suriname, Nederlandse Antillen, las Antillas Zuid-Afrika, holandesas, Indonesia. sur de Amerika, Indonesië. Los reinos siempre quieren engrandecer, De koninkrijken willen zich altijd uitbreiden. engrandecer su gloria. Zijn glorie Y uitbreiden. la gloria En de de un glorie reino van een koninkrijk es definido wordt bepaald por la cantidad de territorio que door de tiene. hoeveelheid territorium dat hij heeft. Esto quiere decir que cuando un reinado quiere crecer, Dit wil zeggen dat wanneer een koninkrijk wil lo groeien, primero que hacen es het eerste wat ze doen is buscar nuevos territorios. nieuwe territorium zoeken. Y nos damos cuenta que la forma como lo tenían que hacer era En we zien dat de manier waarop ze het moesten doen peleando was door te con strijden los habitantes que ya estaban allí. met de inwoners die al daar waren. Pero ahora vemos lo diferente. Maar nu zien we iets anders. Dios creyó lo invisible y lo God visible. heeft het onzichtbare en zichtbare gecreëerd. Él no tuvo que pelear. Hij moest niet strijden. Él creó Hij heeft geschapen. el lugar Hij heeft de plek para que nosotros geschapen, podamos gobernar. zodat wij kunnen regeren. No lo entendieron, no lo entendieron. Nosotros fuimos Wij zijn diseñados, geschapen. fuimos hechos a la imagen We zijn y gemaakt semejanza. tot Gods ¿Para evenbeeld. qué? Waarvoor? ¿Para qué?
Waarvoor? Para gobernar, para Om te señorear regeren en esta tierra. op aarde. Y lo siguiente es En het tweede is que cuando el Señor creyó dat wanneer de lo Heer visible, het onzichtbare heeft Él ya nos lo geschapen, había entregado. Hij het al had gegeven. Pero al nosotros independizarnos, Maar omdat wij onafhankelijk lo zijn echamos al lado. geworden, hebben we hem aan de kant gelaten. Pero algo sucedió. Maar iets gebeurde. Y fue que Jesucristo En vino a dat la was dat tierra Jezus Christus op aarde kwam para morir. om te sterven. Pero no solamente fue esto. Maar niet alleen om te sterven. A veces nosotros decimos que el Señor solamente vino por esto, por Soms morir en la zeggen wij cruz. dat de Heer gekomen is om te sterven voor ons aan het Pero el kruis. morir en la cruz era solamente un acto Maar het sterven van het kruis was alleen een daad. para restaurar el reino del cielo acá en la Om het tierra. koninkrijk der hemelen hier op aarde No te lo herstellen. entendieron. Él lo hizo para restaurar. Hij deed het om te herstellen. Porque Waarom? Él solamente estaba en momentos con nosotros. Hij was alleen op bepaalde momenten met ons. ¿Se acuerdan a Sansón? Herinnert u Simson? El Espíritu Santo llegaba, De Heilige Geest kwam, venía sobre él kwam over hem y se iba. en ging weer weg. Entonces eran Dus momentos. het waren momenten. Pero el Señor mandó el Espíritu Santo para Maar gobernar de con Heer nosotros. stuurde zijn Heilige Geest om te regeren met Esto ons. quiere decir que Él no lo puede hacer porque Él Dit wil tiene que zeggen venir y irse. Dat hij het niet kan doen omdat hij moest komen en Pero gaan. al morir Maar toen hij stierf y Él introducir nuevamente el en Espíritu hij de Santo, Heilige Geest weer introduceerde, porque se llevó todo el pecado del want mundo hij nam alle zonde weg y nos limpió con su en preciosa heeft ons sangre, gereinigd met zijn bloed, quiso decir que ya le abrió la puerta wilde hij zeggen dat de deur para que el geopend is, Espíritu Santo pueda descender zodat de Heilige Geest kan a un lugar neerdalen santo. naar een heilig plek, Diga conmigo santo. naar een heilig plek. ¿Sabes? Cuando el Señor habla de gobernar, Wanneer de Heer het heeft over regeren, no está hablando simplemente de tierra. heeft hij het niet alleen over land. Pero cuando Él habla de gobernar, Wanneer hij het heeft over regeren, habla de nosotros. spreekt het over ons. Pero el lugar de que Él habla De plek waar hij het over es heeft. en nosotros. Is in ons. ¿Por qué? Waarom? Nosotros somos el templo We zijn de tempel del Espíritu van Santo. de Heilige Geest. Con otras palabras, Met el andere Espíritu woorden, Santo de Heilige Geest pudo quedarse en nosotros kon in ons porque éramos blijven. libres del pecado. Want we waren vrij Ya éramos van zonde. limpios, We waren éramos gereinigd. santos, We waren heilig. éramos blancos. Wit gewassen. Y cuando el Señor, En toen de Heer, entonces, toen de Heer dus quiere que nosotros gobernemos, wil dat wij regeren, es porque Él no ha creado is omdat Hij ons geschapen heeft para gobernar. om te regeren. Diga a la persona que está a su lado, Zeg tegen fuiste degene creado naast para u, gobernar. U bent geschapen om te regeren. Y ahora respóndele a esa misma persona, En zeg nu tegen die persoon, cuidado con quién hablas. pas op met wie je praat. Amén. Déjame explicarle ahora lo último. Ik zal nu het laatste uitleggen. Cuando hablamos de un reino, Wanneer we het hebben over een koninkrijk, hay un rey. is er een koning. ¿Y qué sucede con los hijos del rey? En wat gebeurt er met de kinderen van de koning? Ellos automáticamente se vuelven Automatisch gezien príncipes. zijn ze ¿Verdad? prinsen en prinsessen. ¿Es posible que en un territorio hayan dos reinos o dos reyes? Is het mogelijk dat er in één territorium 2 koningen zijn? No. Nee. Siempre hay que esperar Je moet altijd wachten hasta que el rey muera tot de koning sterft, para que el príncipe zodat de tome el prins lugar del rey, de ¿verdad? plek inneemt. ¿Verdad? Niet waar? Por eso vimos que el príncipe Charles de Inglaterra Daarom zagen wij dat de prins Charles van tuvo que Engeland esperar muchísimo para su turno. heel veel jaren moest wachten. Pero en el pasado vimos algo, Maar in het verleden zagen wij iets. que un rey Dat tiene de un hijo koning een kind had. y el hijo quería reinar. En de zoon die wilde Y él regeren. decía, papi, es mi turno. En hij zei, papa is mijn beurt. Es mi turno, yo Het is quiero. mijn beurt, ik wil. Ya yo sé. Ik weet al hoe. Pero no se puede reinar un territorio por dos Maar je reyes. kan niet 2 koningen hebben in één territorium. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dus wat deed de koning? El rey de Portugal De koning van Portugal mandó a su hijo a Brasil, stuurde zijn zoon naar Brazilië. un nuevo territorio. Naar een nieuwe territorium. Y el momento que el príncipe En op het moment dat de prins pusiera su pie één en la stap tierra de zette Brasil, in Brazilië, él inmediatamente fue rey. werd hij onmiddellijk Automáticamente. koning. Automatisch ¿Y por qué gezien. fue esto? En waarom? Porque fue un nuevo Omdat territorio. het een andere territorium Y él was. fue en nombre del rey En hij ging in de naam van de para koning gobernar om
te regeren. Entonces él recibió Dus hij la ontving autoridad de autoriteit para gobernar om te en el nuevo regeren territorio. in het nieuwe De la territorium. misma forma, Op dezelfde el Señor manier nos mandó a este mundo stuurde de Heer para ons que naar nosotros deze wereld gobernemos en esta om tierra. te regeren hier op Fuimos aarde. diseñados para gobernar We zijn geschapen om te regeren. allí donde Él no está. Daar waar hij Porque niet Él is. dijo, vamos a crear el hombre Want hij zei, laten we de mens maken a mi imagen y naar ons semejanza evenbeeld en y que gelijkenis. Él señoree. En laat ze Él nos dijo a regeren. nosotros que teníamos que Hij reinar. zei dat wij moesten regeren. Eso quiere decir que Dit wil Él zeggen ya nos entregó la tierra. dat hij ons het land heeft gegeven. Hermanos, cuando ustedes entienden esto, Wanneer u dit begrijpt, que tú eres un rey, dat u een koning bent, tú hasta cambias la forma como caminas. dan verander je zelf de manier waarop je No me loopt. escucharon. Hasta cambian la forma como hablan. Zelf de manier waarop je praat. Porque no eres de este mismo Want je lugar. bent niet van deze plek. Tú eres de otro Je lugar. bent van een Tú andere eres de plek. una nación Je bent santa. van een heilige natie. Una cultura celestial. Een hemelse cultuur. Déjame decirle lo último Ik entonces. zal het laatste zeggen. Este es el último. El Dit was tercer het último es para laatste. terminar. No lo entendieron, está bien. Pero cuando el rey de Portugal Wanneer de koning van mandó a Portugal su hijo zijn zoon a stuurde Brasil naar Brazilië para que él reinara allá, om daar te regeren, él automáticamente automatisch gezien se hizo werd hij rey koning reyes. der koningen. de la misma forma Op cuando el dezelfde Señor manier, dice wanneer de Heer zegt que Él es el rey de dat hij de reyes, koning der koningen is, Él está hablando de heeft hij nosotros. het over ons. Porque Él nos mandó hacia acá, Want hij heeft ons hier nos gestuurd entregó el territorio Hij heeft ons het para territorium que nosotros gegeven seramos rey. om koningen te Y por eso zijn. Él es el rey de reyes, En daarom is hij de koning Señor der de koningen, señores. Heer der Amén. heren. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Halleluja. En el momento Op het moment que un gobernador es puesto dat een gouverneur wordt gezet en una democracia, in een democratisch land, es escogido por la gente. wordt hij uitgekozen door de mensen. Pero en el momento Maar op het moment que un reino dat een koninkrijk pone a alguien a gobernar, iemand zet om te regeren, es familia, is het familie. es del mismo nivel. Is van hetzelfde niveau. ¿No me entendieron? Dios en su trono God op zijn troon mandó a su Espíritu Santo stuurde zijn heilige del geest trono van zijn troon para que entrara acá, om hier te komen. para que Él llegara Zodat hij zou con una komen mentalidad met renovada. een vernieuwde mentaliteit. Y cuando Él nos mandó, En toen hij ons stuurde, es porque nosotros somos de la misma. is omdat wij van dezelfde... ¿No le entendieron? Mi gente, estamos acá. Cuando el Señor Toen de Heer pone a alguien a iemand reinar, zet, wanneer de Heer iemand es que porque es zet om te familia. regeren, is het omdat het familie is. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? We zijn kinderen van God. ¿Alguna vez lo han pensado? Heeft u ooit gedacht? Porque no somos adoptados. Want we zijn niet geadopteerd. No somos We adoptados. zijn niet geadopteerd. Ni somos nefios o negias del Señor. No somos sobrinas o sobrinos del Señor. El Señor cuando nos rescató, Toen de Heer ons verlost had, nos lavó heeft hij ons ¿Con qué? gereinigd. Waarom? con su sangre. Met wat? Met zijn bloed. ¿Qué es la diferencia con un padre y un hijo que hay una adopción? Wat is het verschil tussen No comparten el mismo, een kind die geadopteerd ADN. is, pero en el momento que fuimos lavados maar op por het la moment sangre dat del we gewassen Señor, zijn door het bloed van Jezus, fuimos inmediatamente, nos cambió. veranderde het. No sé cómo se dice eso, blood transfusie. Una infusión de sangre. Transfusión de sangre. Ay, eso fue fácil, yo no me lo veo. Hubo entonces una transfusión de Transfusión sangre. de sangre. Inmediatamente perdimos En we verloren la esencia que de teníamos essentie die wij de hadden pecador van zondaar. y recibimos En we una ontvingen identidad nueva. een nieuwe identiteit. ¿Sabes que cada vez que una colonia Elke keer dat de comparte su kolonie historia, zijn geschiedenis ellos deelt, comparten la historia del país delen zij het verhaal van o het su land, propio? hun ¿Qué eigen. hacen? Ellos comparten la historia de ellos. Zij delen hun verhaal. Entonces tu pasado cambió Dus uw verleden is de veranderd. pecador Van zondaar al reino, naar koninkrijk. a rey. Naar koning. Esto quiere decir Dit wil que zeggen cuando el enemigo quiere venir hacia ti dat wanneer de vijand y wil acordarte komen de quién tú eras, en u wil herinneren wie u was, tú le digas, moet je zeggen, cuidadito, pas op. porque tuve una transfusión de sangre. Want ik kreeg een Mi bloedtransfusie. ADN ya no es de pecado, Mijn DNA pero is es niet de meer van reino. zondaar, maar van ya koninkrijk. yo tengo blau blood, Tengo sangre azul. que quiere decir En dat wil que zeggen, pertenezco al reino. ik behoor tot het koninkrijk. Aleluya.
Hermanos, en el momento que nosotros tenemos que reinar, Op het moment dat wij moeten regeren, nosotros tenemos que adoptar moeten wij 3 cosas. 3 dingen adopteren. Es la cultura, De cultuur, lenguaje, de ¿quién fue? taalgebruik Aleluya. Y por último, en uiteindelijk the lifestyle. el estilo de vida. Cuando el Señor dijo, mis pensamientos no son tus Wanneer de Heer pensamientos zei, mijn gedachten zijn niet jouw y mis gedachten caminos no son tus en mijn wegen caminos. zijn niet jouw wegen. Caminos quiere decir estilo de vida, Wegen betekent forma como levensstijl. vives, De como manier waarop andas. je wandelt, waarop je leeft. Entonces nosotros somos Dus llamados wij zijn geroepen para gobernar. om te regeren. Fuimos entonces llamados para mantener la relación con el We Señor. zijn geroepen om een relatie te hebben met de Heer. Fuimos llamados para mantener la comunicación con el Om Señor. de communicatie te hebben met de Heer. Fuimos llamados para representar al Señor acá en la We zijn tierra. geroepen om de Heer te vertegenwoordigen op Y aarde. por último, En uiteindelijk, recibimos el poder we hebben de macht ontvangen para gobernar en esta tierra. om te regeren hier op aarde. ¿Cuántos dicen amén? Hoeveel zeggen amen? ¿Cuántos dicen amén? Hoeveel zeggen amen? Hermanos, nosotros fuimos diseñados para Wij zijn gobernar. geschapen om te regeren. Hemos recibido este llamado del Señor. We hebben deze roeping ontvangen van de Heer. Ya antes que nosotros hubiéramos llegado a la tierra, Toen we de Heer, ya el Señor lo Voordat había we hier op puesto aarde listo para que kwamen, nosotros gobernemos had de acá. Heer hier op aarde alles klaargemaakt zodat we konden Y la regeren. única forma como lo podemos lograr En de es enige manier dat we het kunnen bereiken is por medio del Espíritu Santo. door middel van de Heilige Geest. Es el Espíritu Santo. Het is de Heilige Estoy Geest. diciendo Él, porque como dijo De Melanie, Heilige Geest. el Espíritu Santo no es un sentir, De Heilige Geest is geen gevoel, no es una fuerza is geen kracht o ¿cómo se dice? Chickenpox, un escalofrío. of geen kippenvel. Kippenvel es Escalofrío. una persona. Hij is een persoon. A veces decimos, wow, yo vi el Espíritu Santo llegar como una nube. Soms kunnen we zeggen, ik zag de Heilige Geest komen als een wolk. Hermanos, el Espíritu Santo De Heilige Geest es el gobernador is de gouverneur. y a través de nosotros, En door middel van ons Él quiere wil Hij establecer el reino de Dios acá en zijn la tierra. koninkrijk hier op aarde vestigen. Póngase de pie ahí donde está. Sta op alstublieft daar waar u bent.